Linear lang ha, linear lang. Go, 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 go. Go, sige, diretso mo lang. Sumipa ka dyan, Ray. Sumipa ka. Go. Diretso. Ansap ka, wag mo bababa yung kamay mo. Go. Nice dyan, Ray. Bato, bato, yan. Nice, Ray. Sukuin mo. Suko. Nice. Yan, Ray. Sumiko ka, ha. Sabi mo dun sa speaker, ano, JS, si John. Good, good, good. Good ka. Good. Dun sa speaker, dun sa nagsasalita doon. Good. Go. Bilisan mo ng konti. Bilisan mo ng konti. Go. Saan ba yung nagsasalita, Dre? Doon, oh. Doon. Pumunta ka doon. Go dyan, Dre. Go. Huwag ka masyadong bara-bara dyan. Dyan, Ray. Bro, galaw. Pasok. Pasok. Go. Ayan, pasok. Go. Dre, puntahan mo, Dre, kasi mamaya. Go. Doon Bro, lang. sumipa ka, bro. Go. 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 Sumipa ka sa tie kick. Tuhod. Paano ko mo, tuhod mo? Palo mo, huwag may ibababay. Follow up. Follow up dyan, Ray. Go, isa pa. Nice. O, hands up lang. Go, upuan. Relax. Relax lang, hintayin mo siya. Hintayin mo. Pasok, nice. Yan, pasok na, Ray. Gante. Yan, go. Pasok, diretso. Dali mo sa gilid ng ring. Yan. Yan, go. Yun, go. Sige, isa pa. Yan, go, straight. Yan, go. Go. Pasok, wag ka tumagilid. Go. Good. Alis dyan. Umuod ka. Go. Ha? Yan, Ray, tumuhod ka. Go, good. Sige. Diretso lang. Pasok dyan, Ray. Yun, pasok dyan, Ray. Turin mo. Go. Yan, Ray, diretso lang. Yan. Yan, go. Uppercut. Uppercut dyan, Ray. Yan, mauna ka. Wag muna. Hintayin mo. Taas yung kamay. Taas mo yung kamay mo. Yan, pasok, go. Pasok. Tie kick. Tie kick, yan. Good. Ganun lang. Yan. Ganun ulit. Tuhod. Yan. Tuhod pa dyan, Ray. Tuhod pa. Uppercutin mo. Go. Turin mo. Tumuhod ka dyan, Ray. Tuhod. Yan. Nice. O, sige, sabihin mo pag ganti. Ladies and gentlemen, after 2 rounds of the exciting Muay Thai action, referees, the judges scores it. Mike Ignacio, 53 points. Gulay Buhay, 53 points. We have